Date June the 14th, 1998. Survivor Savo Delibašić. Savodelibasic. Interviewer Nenad Antonijević. Nenadantonijević. City Belgrade. Country Serbia. Language Serbia. Danas je 14. juni 1998. godine. Ja sam Nenad Antonijević, obavljajući razgovor sa gospodinom Savom Delibašićem u Beogradu, u Srbiji, na srpskom jeziku. Predstavite se. Ja sam Savo Delibašić. Kada i gde ste rođeni? Rođen 1924. godine. Selo Bodegraji, opština Okučani, Nova Gradiška, Hrvatska, sadašnja. Kog datuma? 9.1.24. godine. Kako su se zvali vaši roditelji? Otac mi je Petar, majka Milica, devojačko prezime Bogojević. Ko je živeo sa vama pre rata u domaćinstvu? Pre rata. Pre rata nas je bilo otac, majka i 4 dece. Kako su se zvala vaše braće i sestre? Braća Ignjatije, rođen 910. Ana, sestra, rođena 12. Stevan, rođen 914. Gligorije, rođen 19. I ja, rođen 24. godine. Šta možete reći o vašoj porodici? Pa to je jedna srednja seljačka porodica, gde se otac bavio zemljoradnjom uglavnom. Svi su išli u gimnaziju i učiteljsku školu, osim mene. Ja sam išao u gimnaziju i posle se i zaratilo. Kako je izgledala kuća u kojoj ste živeli? Pa to su tipske austro-ugarske kuće. Dužina jednu 18 metara, širine jednu 10-12 metara. To su zadružne, tipske austrijske zadružne kuće koje su Srbi naseljavali, graničari Srbi za vreme Austro-Ugarske. Kako je bila ishrana i odevanje u porodici? Molim? Ishrana i odevanje u porodici? Pa uglavnom seljačko. Uglavnom ono što proizvedu to i sašiju i ishrana je uglavnom sastojala se od seljačkih proizvoda. Nema tu ništa specifično nije bilo. Opišite selo u kojem ste se rodili. Pa selo je jedno 5. Ušareno je. I sa leve i sa desne strane ceste su kuće. Jedno 5-6 kilometara je dugačko. Jedno tipično slavonsko selo koje je prilično bogato bilo. Mislim, u odnosu na ondašnje prilike. Čime su se bavili ljudi u selu? Uglavnom zemljoradnjom. Uglavnom, ništa nisu. Nije bilo ni posla. Ja ne znam, industrije nije bilo. Uglavnom selu, kao i svaki seljak, ore, kopa, sije, žanje, to je uglavnom to. Da li je bilo ljudi koji su bili zaposleni u gradu? Ne. Ni jednog. Čak bilo je koji su u svom veku od 50-60 godina nisu bili nikad i u srpskom mestru. Nije imao potrebe da ide. Gde su se okupljali seljani? Pa,
takozvana lipa. To je drvo jedno bilo i tu se uglavnom okupljali i tu je bilo i mladež, kolo igralo i donose se odluke seljaci neki u vezi seoskih tih problema i to. Kojim povodom su se okupljali meštani? Pa uglavnom radi regulisanja tih seljačkih pitanja, puteva, seoskih puteva, kopanje kanala, šančeva, a mladež radi igranja, radi veselja. Da li je u selu postojala crkva? Jeste. Postala je crkva, bilo su popovi, jedno vreme bila dva, pa posle jedan, i to velika crkva bila, jer je crkva bila zajednička za dva sela, za Lađevac i za Bodegraje. Pop se zvao Simaunović, posle njega Rajić, i tad se i zaratilo, tad više ono što se ja sjećao. Kojih nacionalnosti su bili ljudi u selu? Molim? Koje nacionalnosti su bili ljudi u selu? Pa, bilo je jedno 3 do 4 kuće Hrvata, uglavnom bili Srbi sve. Srbi, uglavnom. Koliko je živalo ljudi u selu? To je teško reći. To... Ne znam, to ne bi mogao reći. Teško bi mogao reći koliko je bilo. To je selo veliko, 5-6 km dugačko, kuća do kuće, isto kao ušareno. Znate koliko je bilo. Uglavnom u svakoj kući je bilo po 5-6. To je minimum. Šta možete reći o vašem detinjstvu do rata? Pa, znate šta je, ja sam najmlađi u porodici bio. I onda najstariji brat je završio učiteljsku školu, sestra učiteljsku školu, zatim je otac umro, pa je jedan Stevo završio 5-6 razreda gimnazije, prekinuo je, zaposlio se posle u opštini. Ovaj Glišo, on je prekinuo 2. razred gimnazije, a ja sam bio dete. Posle očeve smrti, pošto je otac planirao da ja ostanem na selu, na zemlji, a da svi se školuju, međutim, tad se preokrenulo, majka preokrenula da sam ja otišao u gimnaziju, a ovaj Gligor je, pošto je bio jači, 5 godina stariji od mene, mogao već da radi, onda je on ostao na selu, a ja sam otišao u gimnaziju u Bosansku Gradišku. Tamo sam završio 4 razreda gimnazije, posle u Novoj Gradiški 8 razreda gimnazije, zapravo 8. 7 i u 8. sam uhapšen. Šta možete reći o vašem školovanju do rata? Pa znate šta je, jako je bilo izražena politizacija gimnazije. Bili su, ono dok sam bio mlađi, nisam do 5. 6. razreda gimnazije, nisam onda će 5. 6. To je sad prvi, je li tako? 1., 2., 3., ne znam ni ja. Dok sam bio u nižim tim razredima, to je koji svaki drugi, odnosno kao svako drugo dete, te fudbal, te igranke, te ovo, te ono, a već u 5., 6. tu su već opredelili ljudi za ljudi, odnosno đaci, pod utjecajem i profesora i za političke stranke. Uglavnom su bilo 2. Bili su komunisti i bili su Frankovci, Pavelićevići.
uglavnom tu je bilo malo tuče, malo mržnje. Kod komunista su bili skojevci uglavnom. To su bili i Hrvati i Srbi, a kod Frankovaca samo Hrvati. Pa čuvena ona tuča pre rata, 40. godine u gimnaziji, kad je zatvorena bila mjesec dana, radi tuče baš. U toj tuči sam i ja učestvovao, mada nisam, Bog zna šta bio, mislim, neki političar veliki, ali sam učestvovao na toj strani gdje su bili skojevci i tad sam i primljen u Savez komunističke mlade Jugoslavije 40. godine u decembru mjesecu. Da li znate imena nekih drugova iz gimnazije u to vreme? Kako da ne? Ima Galović, Milan, pa onda ima Petrić, pa onda ima Karlo Miloš, taj je streljan, ustaše ga streljale, onda Čukić, Frankovac, kako da ne, pa to je velika gimnazija bila. Da li su đaci hrvatske nacionalnosti odlazili u ustaše kada je izbio rat? Da. Da, dosta ih je. Od mog razreda gdje sam ja išao, jer su bila dva razreda, 5, A2, 6, A2, 7, A2, 8 razreda, A i B. Od mog razreda bila se 22 po spisku. Od toga je bilo 6, 7 Srba, a ostali su bili Hrvati. Od tih Hrvata, negdje oko 15, 16, njih koliko ih je bilo, 11 je bilo na Kavkazu, na Stalingradu. To su i ostali izgleda, a i bolje da su ostali. Odmah masovno su išli. To je jedan koji je posle rata, razgovarao sam s njim, primao je pisma od njih tamo. Pa sam čitao neka pisma. Strahote. Strahote su radili tamo po Rusiji. Ti isti moji školski drugovi. A jedan je Runjaš. On me primio, bio je ustaški vodnik, on me primio u Starogradiški logor, odnosno bio je dežurni tad u to vreme. U logoru Starogradiška i on me baš primio, uzeo od stražara spisak i primio, odnosno primio je tu grupu. On je sa vama išao u gimnaziju? Sedio je kraj mene 4 godine. I dobri smo i drugovi bili. Ali krvolok. Da li se sećate imena nekih profesora iz gimnazije? Pa, kako da ne, Bačić, Kratki, Juraj, Horvatić, onda ima i dosta. Kakav je bio njihov odnos prema vama? Pa i oni su bili podeljeni između pristalice i iz Kojevaca i pristalice i Frankovaca. Isto, to je, podela je bila jaka. Znalo se odmah ko je šta. Tu nije bilo neraspoznavanja da li pripada ovima ili onima. Naročito 40. godina, to je bila jedna od
prelomnih godina. Za gimnaziju, mislim. Kako se izbijanje Drugog svjetskog rata odrazilo na zbivanja u gimnaziji i uopšte u vašem rodnom kraju? Kako se? Izbijanje Drugog svjetskog rata 1939. godine, da li ste dobijali informacije o tome da je u Evropi nastao rat? Gde? U gimnaziji? Da. Pa kako da ne, pa tad je rat u Španiji je bio. Kako da ne, pa onda je Hitler zauzeo bio Dansku, Norvešku, Francuska je pala. Sve je to bilo 40. 41. Mislim, do napada na Jugoslavije. Kako da ne, to je. Šta je bilo sa vama i vašom porodicom kada je izbio rat? Pa kad je izbio rat, ovaj najstariji brat, on je u partizanima bio učitelj, mislim, po zanimanju učitelj. Sestra i zet pobegli su u Srbiju, Stevan, on je pobegao u Srbiju, Glišo je bio u vojsci, zarobljen u Nemačkoj, ostali ja i majka sami. Majka je 1942. oterana u logor Stara Gradiška. Zapravo oterana je celo selo bilo. I tu je bilo par mjeseci, bila je poslije nekako smo uspjeli da je izvučemo pomoću para dobrih. Poslije ta teritorija je pripadala partizanima čitavo vrijeme rata, tako da tu Ustaše više nisu ni dolazili. Jer je to bilo partizanska teritorija. Da li znate tačan datum kada je selo dignuto u Staru Gradišku? Negde juli mjesec, mislim da će biti negde 21. 22. juli. Tad, otprilike tu, to je datum. Ko ih je odveo? Ustaše. Odakle su bile te Ustaše? Pa, uglavnom Hercegovci. Ustaše iz Stare Gradiške, iz logora, logorska ta satnija. Opkoljeno selo, to su, ne samo ovo moje selo, tu je 5 sela dignuto. Komplet, od Male Dese do Sarata, dignuto sve. Kako su se zvala sela? Pa Okučani, Bodegrej, Lađevac, Sage, Kosovac, Dubovac. Malo. Kako su ljudi transportovani do Stare Gradiške? To je 14 km. Pešice. Nema prešice, pa mnogi su poubijani usput. Mnogi umrli stari koji nisu mogli da odaju. Za ostane oni ga ubiju, šta će? Nost ga ne mogu. Da li je među Ustašama bilo i lokalnih Hrvata iz hrvatskih sela u Slavoniji? To je perfidna igra. Pazite, mi za naše Hrvate ne možemo reći da su počinili makakvo zlo. Kod nas. Ali su svi bili na ratištu. Hercegovina, Bosna i tamo su pljačkali, doterivali stoku, krali, šta znam šta je, ono, što je drpio tamo, to doterao. A kod nas su bili Hercegovci i Bosanci. Interesantna je to stvar. Tako da ja ne bi mogao reći ni jednog, ja ne znam, ni za jednog Hrvata da je ubio jednog Srbina. Iako je bio ustaša i logornik i tabornik i šta ja znam. Ja ne vjerujem da takav slučaj ima.
ali da je činio zlo po Bosni i Hercegovini, to je tačno. A kod nas su dolazili, odnosno oni su ih dovodili, Hercegovce i Bosance, koji su ih pljačkali, i krali, i ubijali i sve. To je perfidna igra bila, ja mislim, sa njihove strane, i da je sračunata bila. Tako da, kao zamagljivanje neke, eto, oni su, nisu loši, šta ja znam. Vaši komšije Hrvati iz Bodigraja, da li su bili također ustašama? Znate šta je ustaše? Bile su, ali nisu oni bili u formaciji. Oni su bili članovi ustaške organizacije. Bili su na funkcijama. Bio je predsjednik opštine, pa bio je u pošti, pa je bio u opštinama, u toj službi. Bili su, kako da ne? Da li znate imena njihova? Pa nema ko ima Zdunić, pa taj bio predsjednik opštine jedno vreme. Pa, ja ne znam da li on Hrvat. Šta ja kod nas računa sve što katoličko vere da je Hrvat. Tako su bar oni i danas računali. Neki Ripelt. Ja mislim da on više Nemac nego, ali uglavnom ustaša je bio. Da li u selu bilo Jevreja? Ne. Jevrana je bila samo u Novoj Gradiški. U Okučanima nije bilo, u selu ne. Nema, nije bilo. Ne, u selu uopšte nije bilo Jevreja. Samo Nova Gradiška imala jednu. 20-ak valjda Jevreja. Uglavnom trgovaca. Bankar, trgovac, to su bili. Po izbijanju rata, dokle ste živjeli u Bodigrajima? Do izbijanja rata. Posle izbijanja rata, dokle ste živjeli u Bodigrajima? Pa, 1941. sam još u gimnaziju išao. 1942. do proleća. Onda sam u zatvor. Kada ste odvedeni u zatvor? Jedan put, pa drugi put. Ko vas je odveo? Jedan put, prvi put iz gimnazije, iz razreda. Nas dvojicu. Gde ste odvedeni u zatvoru? Tu u Novoj Gradiški. Pod kojom optužbom? Zapravo ne znam ni ja. Oni su, bar pretpostavljam, Anton Duhaček, što je pisao ovdje o Sivu i Lončaru i šta ja znam. To mi je školski drug. On je Čeh. Navodno napisao pismo nekoj ustaškoj, šefu ustaške mladeži. On je bio u partizanima, da se pripazi i da ne maltretira i šta ja znam, neku njegovu drugaricu. Onda ona je valjda žalila se, pa su nama sveske uzeli i uspoređivali pisanje. Pa ako su vidjeli da to nije moje i ovoga Galovića i 5 nas je bilo, onda nas nakon 5-6 dana puste u ustaško redarstvo. Drugi put u zatvoru u Novoj Gradiški, koliko ste proveli? Da, drugi put. Oko mjesec dana. Tako. Kada je to bilo? To je bila jesen 1942. Onda sam oteran u Gospić. Tamo sam bio jednu... Teško se to sjeća sad svega. Bio jednu nedelju, 2, koliko li.
Kako ste transportovani do Gospića? Molim? Kako ste transportovani do Gospića? Vozom. Koliko je trajao put? Boga mi, negde oko 2,5 dana. Da su stajali na stanicama, ko ima, ne znam, to su bili ovi stočni vagoni, bilo se negde oko 70-80 unutra, koliko je bilo. Kada ste stigli u Gospić? Mnogo vi pitate nakon 50 godina i kusur. Mislim da se sjeća čovjek datuma i... Otprilike? Otprilike negde septembar, oktobar, septembar. Pa možda i oktobar bio. Tu su bili, koliko, nedelju, 2 dana, onda odvedeni u Jastrebarsku, Jaska. Tu su brali kukuruz i tu su bili jedno mjesec dana. I odatle su prebačeni u Staru Gradišku. U februaru mjesecu. U Gospiću, gde ste bili smešteni? U zatvor. Zgrada zatvora, to je Sreski zatvor. Zgrada, pa da, zatvor, Sreski zatvor. Kako su se odnosile Ustaše prema vama? Znate šta je? Tad su bili malo Italijani tu i Ustaši, jedni i drugi su bili. Već je. Zapravo, bilo je to po italijanskom. Upravo var su ustaški vladali. Ja ne znam kakav je taj odnos bio između njih, ali uglavnom bilo i jedni, ali nisu bili pod ustašima. Pod zatvorom ustaškim, ne italijanski. Kojih nacionalnosti su ljudi bili u zatvoru? Molim? Kojih nacionalnosti su bili ljudi koji su bili... Srbi, uglavnom Srbi, bilo i Jevreja nešto. I Srbi i Jevreji. Ne znam da li je bio jedan Hrvat. Znate šta, ko je onda pitao šta si po nacionalnosti? Pa to ni pre rata nije nekoga pitao, je li prvo šta si. Ako se družiš pa saznaš da ti ime Stipe, Ivo ili Frane, znaj da je Hrvat. Ako si Petar, Jovan i šta ja znam, nisi trebao pitati nikoga, znao da je Srbina. Nije to bilo potencirano toliko. U svakodnevnom životu. Znao si jednostavno da je. Da nisi ti njegov, ni ti on tvoj i gotovo. Sada ćemo promijeniti traku. Razgovor sa gospodinom Savom Delibašićem, traka broj 2. Da li su u Gospiću ubijani zatvorenici? Znate šta je? Ja video nisam. Ljudi su odvođeni i više se ne vrate. A gde su odvođeni, to ja nisam mogao znati tada. Nek posle rata sam čuo, odnosno saznalo se da su odvođeni u Jadovno, tamo ubijani. A ti u zatvoru ne možete znati kud grupa jedna od 20-50 ljudi spremi svoje stvari i kreće. Kud ide, ne zna ni on sam, onaj koji je odvođen. Znači, nisi ti mnogo... Istina se posle tek saznaje. U samom zatvoru, da li je bilo mučenja i zlostavljanja? Znate šta je, ovdje gdje sam ja bio nije.
Nije. Ovde, u Gospiću. A u Novoj Gradiški ja sam dobio batine. I to dobre batine. 3-4 puta na saslušanju. To dobre batine sam dobio. Kako je bila ishrana u Gospiću? Kao u svakom zatvoru. Vrlo slaba. Ujutro ona supa, anjpren. Bilo je hleba, ne mogu reći. Pasulj, krompir, retko to za ručak i za to. Najviše krompir je bio. Gde ste spavali? U sobi. Bilo nas je, ja mislim, 30, 40, 30. U sobi one prečage. Znaš šta je prečage? Daske poređane na jarac. 2 jarca, svi i onda legneš. Tu spavaš. Jedan na drugom. Da li znate imena nekih ustaša u zatvoru? Ne, da. Znam logornika, znam. Čuo sam da se zove Delko Bogdanić. Poginuo je posle rata. Negde 47. 8. Gospić tamo. Kada ste saznali da ćete otići iz Gospića? Nisam uopšte saznao. Kupi stvari, spremi se, pročitate. Ono što imaš prnja, uzmeš. Imao sam neku torbicu od platna sa šivenu. Uzmem strpaš. Imao sam neku ponjavu za pokrivanje, to se metno unutra i kreći sa grupom. U vagon, iz vagona, teraj pravo. Gde ste odvedeni? Tu u Jastrebarsku. Šta ste tamo radili? Tamo smo brali kukuruze jedno vreme ili smo bili. To je, ne znam ja šta je to. Da li je to samostalno, da li je to grofovsko imanje neko, ko znaš. Nisam nikad išao posle tamo. Ko vas je čuvao tamo? Ustaš. Kakav je bio režim života u Jastrebarsku? Pa znate šta je? Nije bilo... Nije tu bilo... Možda su ubijali oni negde na drugom mjestu. Izvan te zgrade. Ali koliko ja znam, nije. Čak nije bilo ni begstva, nije bilo ničega. Nije tu... Više je to bilo zatvorska nego logorska. Režim zatočeništva je bio više zatvorski nego logorski. Nego ono što je u Staroj Gradiški i što je u Jasenovcu. To je razlika velika. Na kojoj lokaciji ste tačno brali kukuruz? Kako se zvalo mjesto? To je... To imanje, ja ne znam čije je to imanje, da li je to... Tu su bili i časne sestre, da li je to grofovsko imanje ili je samostano toga, ja ne znam. Ne znam čije, vlasništvo čije. A nisam se ni interesovao posle. Znate kako je na tim našim skupovima. Jer ja nemam ni jednoga da je živ koji je bio sa mnom tamo. O tome se radi, da ja ne mogu, mislim, o koga ni pitati,
A da idem tamo da pitam je li čije ovo, šta je to. Gde ste bili smešteni u Jastrebarskom? Gde? Gde ste bili smešteni? U? U Jastrebarskom. To je zgradurine velike, to je grofovsko imanje, šta li? Dole to su zgrade, velike u zgradi. Samo to je podrumske prostorije, mislim. Podrumske, prizemlje prostorije. Više nego podrumske. To je bilo nas je tu negde. Vidi se, zatrko, negde oko 150, tad je bilo, 150-200 nas. Ali nisu svi iz Gospića došli. Neke smo zatekli tamo. Tako da je... Bilo je podnošljivo, mislim, to je... Ipak se krećeš, vani si, nisi u 4 zida zatvoren. Najgore je biti zatvoren u kazamatima. Do kada ostajete u Jastrebarskom? Pa kažem, do 43. februara. Negde 3. 4. valjda. Tu su bili već u Staroj Gradiški. Kako su vas prebacili u Staru Gradišku? Vozom. Koliko je to trajalo? To je uveče smo utovareni i negde sutradan u pospodne već smo stigli tamo. To je noć čitavu i dan skoro. 24 sata. Prilikom dolaska šta se dogodilo u logoru? Pa, iznenadio sam se i ja, a iznenadio se i taj moj školski drug, Runjaš. Jer smo se sreli nakon skoro godinu dana, eto. On u Ustavski vodnik, a ja zatočenik. Bojao sam se da me ne ubije. Bežao sam ko đavo od krsta, samo da se ne sretnem s njim. Mada me, to sam posle čuo, tražio, a ja sam i bio već u Jasenovcu. Prebačen. Opišite kako je izgledao logor Stara Gradiška. Pa, znate šta je, ja sam doteran, zapravo ta grupa moja, bili smo mjesec dana u Kuli, gdje je ženski logor, zatvoreni mislim, i posle, skoro mjesec dana, prebačen u taj takozvani sabirni logor. Mada ja ne vidim razlike nikakve ni vamo ni tamo. Ovdje je bio, ženske su bile, tamo su bili muškarci. I posle bili su smešteni posebno Jevreji, posebno Srbi, posebno Hrvati i muslimani u Staroj Gradiški. Da li je bilo različitog tretmana? Jeste. Bilo je za ondašnje prilike, logorske, to značilo je mnogo. A inače za sadašnje prilike, mirnodopske nije bilo nikakve. Jer, zamislite vi,
ako vi primate ishranu, na primjer, parče hleba od, to je kukuruzni hleb, proja, kako hoćeš, 150 grama i pasulj čorbu sa 2 zrna ili 3, što su primali Hrvati i muslimani, a mi nismo. Mi smo imali kiselu repu, kisel kupus, kukuruznu tu puru, kako smo je mi zvali, žitko, napoj više nego za stoku što se daje, nego što je za jelo. Tu je razlika bila velika. Zato što je ipak, bar miriše na pasulj. Znači, malo hleba, kakav je, takav je, nije hleb. A nisu organizovali. Slaba organizacija je bila u Staroj Gradiški. Vrlo slaba. Za ispomoć bolesnim. Za ispomoć logorašima, Srbima i Jevrejima. Od strane Hrvata i muslimana. Logoraši. Hrvati, muslimani, logoraši, da li su pripadali nekom političkom pokretu i organizaciji? Hrvati, muslimani, koji su bili zatvoreni? Jesu. Uglavnom su, znate šta je, uglavnom su to politički zatvorenici. Bilo je i kriminalaca, ali su većina, kriminalaca malo je bilo, možda 2-3%, ali uglavnom politički zatvorenici. To su bili iz Zagreba, Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Splita, iz gradova. Seljaka Hrvata nije bilo, ne sjećam se da je jedan bio. Srbi logoraši, da li su bili civili ili vojni zarobljenici? Srbi koji su bili u logoru, da li su bili civili ili je bilo i vojnih zarobljenika? Vojni nije bilo. To sve civili. Prva grupa zarobljenika sa Sutjeske bila je dotarana 43. negdje u avgust mjesec. Jedna grupa od 20-ak njih. Pa tu je baš u toj grupi je bio i ovaj Milentija Popovića brat. Mihajlo. Pop, tako zvano. Evo on je dotaran u toj grupi, pa neki Šobod, pa onda Preradović, Banijac, koji su tipusari bili zarobljeni. Negdje, ako hoće. Inače ne, to je, inače su. Ne, da Srba najviše bilo dignuto. Sela dignuto i nešto poslano u Nemačku, nešto pobijeno, nešto pomrlo od gladi i političkih zatvorenika. Iz kojih krajeva su Srbi dovođeni uglavnom? Iz kojih krajeva su dovođeni Srbi u Staru Gradišku? Iz kojih krajeva? Da. Srbi? Da. Pa uglavnom 42. je Kozara bila. Pa onda je Banija, pa Kordun, pa Slavonija i Srem i Bosna. Bosna uglavnom Bijeljina, Banja Luka, Gračac, Gračanica, mislim seljaci dignuto sela. Vidite. Hercegovaca nije bilo. Seljaka.
Čak i ne znam da je jedan Hercegovac bio Srbin u Jasenovcu. Ne. I u Staroj Gradiški isto. Da li ste bili u kontaktu sa jevrejskim logorašima? Molim? Sa jevrejima logorašima? Pa zajedno smo bili. Zajedno smo soba do sobe spali, zajedno smo radili, zajedno ručali, večerali i to. Da li je bilo i cigana u Staroj Gradiški? Ne. Ja kad sam došao, cigana više nije bilo. Cigani su likvidirani. Ja mislim da u Staroj Gradiški nije ni bilo cigana uopšte. Nego oni su u Jasenovcu direktno oterani i 1942. po pričanju ovih starih logoraša iz Jasenovca, mislim koji su tad bili tu, oni su 1942. likvidirani svi. Posle 1942. nije bilo. Ne, nije. 1942. je zabraćena sa ciganima. Da li je bilo dece u Staroj Gradiški koji su bili u logoru? Dece? Da. Kako da ne. Najžalostnije što su deca stradala. Znate šta je kad dignete po 2-3 sela, tu se nađe dece od 2 dana starosti do 15-16 godina. To je sve pobijeno. Koliko se ja sjećam, nijedno dete koje je bilo u Staroj Gradiški nije ostalo živo. A iz Jasenovca, ovi sa Kozare, što su doterani, 1942. tu je ostalo jedno 5-6 svih živih. Tako, oko 5-6. Kakav je bio režim u Staroj Gradiški? No, znate šta je, režim je isti bio kao u Jasenovcu. Imaš određenu kvotu ili broj ljudi koji može logor da drži. Ja ne znam za Staru Gradišku, odnosno za Staru Gradišku koliko je to iznosilo, ali za Jasenovac je 5,5 do 6.000 ljudi, to je maksimum brojno stanje Jasenovca. Sve što je preko toga, to se likvidira. Tako da može da ti imaš u Jasenovcu koji su doterani i ubijeni, ali nisu ni vidjeli Jasenovac. Odvoje iz vagona u Savu i preko Save preko u Gadinu i Tompu. A ubijanje uglavnom zavisi od brojnog stanja logora. U proleće je veliko, najveći broj, u jesen već počne likvidacija. Ono je likvidacija stalno, ali mislim masovna. Jer da se smanje preko zime, onda opet doteraju po 5-6 sela i tako. Kako su ljudi likvidirani? Molim? Kako su ljudi ubijeni, likvidirani? Kako su ubijeni, na koje načine, da li ste znali? Ubijani su najizvestskiji način. Čekićom, nožem klani, vešani. Ali najmanje sa puškom su ubijane. Mislim sa metkom. Sve najviše nož, malj, čekić, to.
Da li znate imena nekih ustaša iz Stare Gradiške? Pa ima ustaša, ne znam, ali imam Bosak, to su sve oficiri. Bosak, Ile, Runjač, to su iz Jasenovca. Ja ne znam koga ne znam od tih zapovjednika i glavara. Od Luburića, Bonze, Šakića, Majstorovića, Miloša, Lisac, Brkljača, Zrinušić, Alaga. To su ti glavni zapovjednici za klanje i ubijanje. Da li ste vidjeli ili ste čuli za zločine nekih od koji ste pomenuli? Kako? Pa, Lančara je, kako vam opisao, Lančara je jedna zgrada u kojoj su bili kovači, limari, bravari, tokari, izrada lanaca, mehaničari, mislim, radionice to su bile. A upravna zgrada je bila daleko 20 metara. A svi oni koji su dolazili u Jasenovac, dovođeni, a nisu odmah ubijani iz vagona tamo preko. Oni su dolazili pred upravnu zgradu. Pa jednu, nisam brojao, ali 5 do 6 puta gledaš kako pijani ubijaju tu pred zgradom. I onda dođu grobari, natovare na plato ta polumrtva i poluživa telesa, preko na skelu i zagradio. Ili pobacaju u Savu. Što rade s njima, ne znam. Kako da ne? Ali uglavnom pijani su. Da li pijani? Ja mislim pijani. Trezan čovjek, ne znam, nisam bio u takvoj situaciji nikad. Ali ne vjerujem da trezan čovjek može da kolje malo dete. I da ga baca i uvis i dočeka na nož. Pa da ne znam kakav luđak. To ne vjerujem da može. Ne znam. Možda i može. Da li znate ime tog Ustaše? Da li znate ime Ustaše koji je to uradio? Ljubo Miloš, pa Majstorović, pa Zrinušić. Imaš jednu, kako bi ti ja rekao, pasiju ili hobi. Hobi je malo nešto plemenito. Za hobi kažeš kad imaš afiniteta prema nečemu, pa radiš to. Afinitet prema slikarstvu, prema filatelista ili šta ja znam. A ovo je jedna ustaljena praksa, jedan ritual koji ti upražnjuješ prilikom klanja. Uzmi Zrinušića. On odabere žrtvu. Uzme tebe, evo, da primjer. I on te hrani po nedelju dana. I to u ustaškoj menzi. I on te nakon
5 dana, 6 dana, 7 dana zakolje. Nikad, ja znam 4 koje nisam gledao kad je klao, ali znam da ih je odveo i znam da je bio, da se s njima bili, s njim, odnosno, da ih je hranio i spavaju kod nas samo. I posle odvede ga i više ga nema, znači zaklan. I onda ga ubija. Interesantna je to stvar. Ili znam ovoga Matkovića, on plače kad ubija za ovoga logoraša. A kad kolje devojku i ženu, to je lisak od veselja. Shvataš? Određeni prosto, kako bi to čovjek nazvao? Da li ritual, da li hobi, da li perverznost. Nešto tu, neki izraz morao bi potražiti čovjek za takve stvari. Naprimjer, Alaga. Alaga nije nikad, ja ne znam da je ikad ubio nekog zatočenika koji nije iz Sarajeva. Sada ćemo promeniti traku. Razgovor sa gospodinom Savom Delibašićem, traka broj 3. Šta je radio zločinac Alaga? Alaga je samo klalo Jevreje i to iz Sarajeva. Ako nije iz Sarajeva, nije ga ni pipno. Samo je tražio Sarajbije i nije klao. I obavezno ga sveže žicom, ruke, izvede ga i onda počne ritual. Od pete do grba. Polako, bocka nožem. Prosto uživa u... To je mučenje, to nije klanje. To nije ubijanje. To je mučenje. Ako ti bodeš nožem od pete dok ne dođe do grla, pa onda kolješ, to znači... I što je najinteresantnije, da oni to nisu krili od nas, od zatočenika. Njemu se nas kolje, danas mu se ubija i gotovo. Ne odgovara nikome. Prosto, da li su oni uvereni bili da će takvo stanje te države ostati za večita vremena, to ne mogu shvatiti. Pa i da su verovali da će ostati. Ipak to kad tad mora izazvati glušanje i kod njih samih. Ne ovo, te generacije, ali sljedeći, koje dolaze i posle njih. Kojom prilikom ste vi bili lični svedoci zločina? Kada se to dešavalo? Svedoci. 5-6 puta to ubijanje pred Lančarom, odnosno pred zapovjedništvom. Nastupa 2 sam imao, gdje su izbrojani, izvođeni i otarani preko. Pa onda baš ovaj sad Šakić što se vraća,
Gledao sam, nisam ja sam, nego čitav logor, bio je postrojen, kad je pucao i ubio ovoga doktora iz pištolja. Kad je naredio vešanje, ovi 30-ak njih. Ja ne znam, jedino da sam ja bio među tima pa da kažem i mene je vešao. Kud ćeš bolji dokaz? Ima jedna stvar koja je mene i dan danas čudi. Da su mahom svi od reda, možda eto dvojice da izuzeš, od ovih koljača, fizički, mnogo, bar se meni činilo tada, mnogo lepi ljudi bili, lepo razvijeni, lepo dobro uhranjeni, to je u redu, da su bili svi odreda po toj fizičkoj konstituciji, nikad ne bi rekao da je to divljak, da je sadiso. Nikad. Pa se često pitam da li je tačno ono u zdravom telu zdrav duh. Sam sam se pitao često. Jer da se ne čudim ovim ustaškoj onoj rojdi ili četi, kako hoćeš. Gde kad vode po 1000-2 na streljanje tamo, iz vagona teraju, pa ubijaju jer moraju. Možda mu i smučimo se. Ali dobro, to je moranje, ali uživanje, to ne mogu da shvatim. Da li ste bili svedoci ili ste čuli za još neki zločin od Šakića? Nisam. Samo taj, kad je nastup bio... Kada je to bilo otprilike? To je bilo 44. Ja mislim da je avgust mjesec bio. Kad je komitet Logorski streljan, tad. A on je čuven po tome. Slušajte, ovo 43. na 4. Nova godina. Ne Nova, nego Božić, katolički. Dovedena jedna grupa žena i djece i muškaraca na Levima. To je 24. decembar. Tako je, 43. On je bio u toj grupi. Sad da kažem da sam ja baš njega posmatrao, nisam. Bio je on, bili su ovi svi glavari. Kad su poklani pred ovom upravnom zgradom, te ženu i decu. To sam video. A sad, znate šta je, drugo je, svedok sam tu bio. Takvi je 5-6 slučajeva gdje je on učestvovao. A koliko je zaklo i koga je zaklo, koliko ih je zaklo i da li je zaklo dete, ženu ili muškarca, to se razmaše. To je pijano, to je orgijanje i onda uzme onu kamu i udara. Pa koga uhvati, uhvate sve.
Mislim, ali koga, komu podleti pod nož, da je gotovo. Eto, to su autentični dokazi. A kako se zove kako se zove žrtva, ko zna, to ne zna niko. I odakle, i šta ja znam, to... Koliko vremena ste proveli u Jasenovcu? Od kada ste došli? U Jasenovcu od 43. septembra do proboja. 45. 22. aprila. Kako izgledao logor Jasenovac? Kako izgledao? Pa znate šta je? Bio je to jedan ipak centar, kako bi to rekli, industrijski. Logor sam. Bio je ta lančara, bio ciglana, stolarija, pa onda ova za rezanje drva pilana, šusteraj, šnajderaj, kožara, onda u zanati ovi svi, ja ne znam koji nije bio zastupljen. Znači, radi 5,5–6 hiljada ljudi. Nije to mala stvar. Mincova grupa, građevinska grupa, ekonomija, seljački posao, sijanje, branje kukuruza i pšenice i to. Onda električna centrala, ona je srugela Jasenovac i Zagreb. To je bilo veliko zdanje, ko ova zgrada naša, toliko malo manje. A velik je bio, ne znam koliko je, od pruge skroz tamo do nasipa. Opasan zidom, 2 metra visokim, svako valjda 1, 2, 3, 4, 5 onih kula u zidu uzivani. Kao na prugama što ste vidjeli ovo. Nemci što su radili na prugama one bunkere. Tako ih je bilo u zidu samom, u zidanje. Gore su bili ovi PA mitraljezi. Pa šta ćete, jedna pukovnija je bila tu smeštena. Ustaška. To je... Gde ste vi bili smešteni i šta ste radili u Jasenovcu? Ja sam radio u Staroj Gradiški, radio sam u kovačkoj radionici i u Jasenovcu u Lančari isto na kovačkoj radionici. A interesantna je to stvar. Meni je komšija kovač u selu bio. Pa ono poslije podne kad dođem iz škole, iz gimnazije, vidim komšija tamo vari šine za točkove, te ono. Pređem kod njega pa malo draupam, odnosno pomažem. I tako sam se alat uglavnom naučio kako se zove taj kovački i padne mi na pamet u Staroj Gradiški da sam kovač. I onaj Jevrej, Grubnik, kaže pa idem u kovačku radionicu, ide radi. I tako odem u kovačku radionicu. I posle, kad sam odšao u
Jasenovac, tad sam i dobio preporuku od logoraša, jedno kad javi se tu i tu, neka te zaposli tu i tu. Rekao, dobra je. Tako da sam došao u Jasenovac, već imao obezbeđeno mesto u Lančari. Pa izučio sam i dobro, dobra. Znaš šta je, kad radiš, ono, dve godine, tri, jedan određen posao već naučiš ga. Nisam bio loš majstor, što kažu. Loš. Koliko dnevno ste radili? Od 7 ujutru do 12, prekid do 2 i od 2 do 6. Šta ste izrađivali? Molim? Šta ste izrađivali? Kako je bilo posao? Pa, uglavnom delove. Moja je vatra bila zapravo jedina na drvene ugalje. Ono se radilo na kamene, na koksu. A bilo je 1, 2, 3, 4, 8 vatri kovačke. Tokarske noževe za strug. To oštrio i kovo. Delove za kamione, šarke. Ono što kovač može da kuje to. Onda neke delove, ne znam ja za čemu služe. Dobiješ nacrt od inženjera i onda kuješ. Onda se uglavnom to. A jedno vreme radili smo, a to je, ja ne znam, on to morao zameniti ići, noževe za puške, ove M48, one, samo željezno, ali to je bio model, samo zagriješ željezo, podmeteš pod kalup ona presa, sam povučeš, ona štanca samo. Od toga je bilo, ja ne znam, kud se s tolikim noževima. Ne kame ustačke, nego noževi za puške nož, ovu karabinu. Gde ste spavali u Jasenovcu? U Lančari. Imaš bank, klub, gde je šrafštok vezan, širine bogom 1,5 metar i 20. Tu prostaješ poljavu i spavaš. Kako je bila ishrana? Kakva? Nikakva. Ali pura, takozvani kačamak, ili pura bi mnogo zvali. Retko, ne znam ja koliko je, ovaj zna, Huber, on je bio snabdevač. On zna koliko je išlo grama kukuruznog brašna na zatočenika. To retko, žitko. To je bilo za ručak i večer. Za doručak bila najprej proprši se kukuruzno brašno, naspe se vode, malo posoli i to ti je doručak. Hleba nije bilo. Ali ima druga stvar. Jasenovac je bio organizovan. Zapravo organizovaniji od stare Gradiške. Da smo mi, ako nam se jede meso, ne jede, nego znaju to ovi, onda
Otruju, da li otruju, šta ja znam što rade. Sa konjem do crkve. Onda ga bace u jezero. Mi smo zvali to jezero. To je iskop zemlje i tu je voda za cigle što se prave, mešaju. I onda mi dođemo i onda sečeš, što ugrabiš, ne sečeš. I koliko ugrabiš. I onda mi smo u kovačkoj vatri kuvali. To meso jeli. Onda smo kravi, krompir, kukuruz, pšenicu. Pa one električne bor mašine, kao ovo što ima gore dole. Pravili smo mlinove, kao za kafu, samo veće, velike. Da možeš 20 kila za 10 minuta da samelješ. Isto koji vodenica za kafu, samo što je ono dole po 15 centima, onaj žrvanj, sami na plivotu izgleda. I onda sameljemo po brašno, pa dodamo malo, zagustimo tu puru i tako to. Onda je bilo, radili su u bolnici, pa u kožari, pa u gradu, pa uvijek donese neko nešto i onda nema da si ti danas dobio pretpostavka, ti si vodoinstalater i radio si u kući nekog ustaše tamo ili Kosiljaka nekog tamo u Jasenovcu. Pa ti on tutne, znaš, malo hleba, malo stanine ili šta ti da, uvijek ti nešto da. I to doneseš u logor i da nema to za sebe. Nego je komitet raspoređivao, dolje stoji to, odnesi tome i tome. Tako da je bila ispomoć. Tako i sa lekovima bila, ovaj Marić je radio u bolnici. On lekove donose stalno. Lekove, ja ne znam šta je mogao donositi, ako nije aspirine i vragove sa tome. Ali uglavnom donosio je i hranu je donosio. Marić je mnogo učinio. Marić, onda brat od Šajera. A vidiš, ja kad pričam za njegovog brata, ja Šajera nisam ni poznao u Jasenovcu. A brata sam upoznao dobro, odlično. Ja posle kad sam pobegli iz logora, rekao, Boga, brat, šta je tebi taj i taj? Pa veli, to mi je brat rođeni. Ma nije, rekao, moguće. I onda mu ja pričam. Kaže, ja to nisam znao. Pa nisi ti znao, ti si radio kod električara, ili kod električara, tako je. Ti si izdvojen, rekao, Brazor ti radio vam. Prekid. Nastavak treće kasete razgovora. Pominjali ste logorske grupnike. Kojih su oni nacionalnosti bili i kakav... Pominjali ste logorske grupnike. Kojih su oni nacionalnosti bili i kakav je bio njihov odnos prema logorašima? Grupnici su bili ljudi koji su poznavali tu određenu struku. Grupnik u Lančari je bio inženjer, Solomon. Mašinski inženjer. Nikako on vlast nije imao, nego je samo primao zapovjedništva ustaškog šta treba da se uradi i on je samo prema radnoj snazi i onome šta je mnogo rasporedio. Ti ćeš uraditi to, ti to, ti to i ti to. To je bila grupnička
dužnost. Ništa više. Da li on mogao da pomogne ili da odmogne logorašu? Ne znam u čemu bi mogao. Možda je mogao kod građevine, na primjer, da mjesto da nosi malter, da se penje i nosi malter, da kaže malo tu uzmi pa mešaj malter. Ako je to lakše uopšte. Jedno tu je moglo, inače nikakvu pomoć nije moglo. Niti je mogao odmoći. Sad, bilo je, ja ne znam tako je, ali dok se kad sam ja došao u Staru Gradišku, neki Cvjetinović Branko iz Bijeljine rođen, pokoj mu duši. Taj je bio Srbin, zver bio je. Taj je tukao i mlatio, Srbin. I otišao je u Nemačku, 1944. valjda, za taj svoj podni rad. I 1945. 1946. vratio se nazad i mi ga ubijemo. Eto. To znam, taj jedan jedini slučaj. Sad veli da je bilo još dvojica, pričaju, trojica Jevreja, isto grupnika, koji su tukli za točenika. Ja ne mogu reći jer ne znam. Znate šta je? A inače, tući, na primjer, ja ne znam šta bi mogao grupnik da uradi, jednog može udariti, ali može i ti isto njega udariti. Na kraju krajeva. Ko je njih postavljao na tu dužnost? Znate šta je? Ko je postavljao? To ja ne znam. Ali pretpostavljam. Prvi su u logor došli Jevreji. Je li tako? I Srbi. I vjerovatno da su ustaše rekli, ti ćeš voditi ovu grupu tamo, ti ćeš ovu tamo. Neko je mora reći. I tako i ostao. Ili pitao ko je inženjer, te struka ja sam, ti ćeš biti grupnik. Jedino to. Inače, ja mislim tako da je, nisam siguran. Inače, grupnik je bio, pa nemaš jednog živog da ostao. Ni jednog. Sve je to pobijeno. Zapravo oni su i najzadnji stradali. Tako je to. Sada ćemo promijeniti traku. Razgovor sa gospodinom Savom Delibašićem, traka broj 4. Da li su zatvorenici u Jasenovcu bili razdvajani po starosnoj dobi? Ne. Ne, nisu. Nisu. Bilo je od najmlađih 10-11 godina do 50-60, ne znam ja koliko ih je bilo. Koliko su godina imali. Da li su žene i deca bile posebno svešteni? Posebno. Gde su se nalazili? Ja ne znam da li su deca bila u Jasenovcu.
to nisam siguran, žene jesu bile. Vidite, interesantna je to stvar. Ja sam bio u Jasenovcu, a ja ne znam da je uopšte ženski logor bio. Je to prostranstvo ipak veliko za ono vreme logora. Posao nisam imao posao ja izvan Lančare, nigde. Pa prema tome, na primjer, ja ne znam, na ekonomiji ja znam gde je bila, ali da sam bio nekad tamo nisam. Nisam bio u kuhinji. Mislim, u Barakata do kuhinje. Tako da moje kretanje uglavnom je bilo Lančara, Ciglana, jer to je sklop jedan uz drugi, Stolarija i zgrada gdje se sušila pšenica, kukuruz radi krađe. Radi krađe kukuruza i pšenice. Jedino to. To je moj krug bio. Da li su logoraši u Jasenovcu imali kontakta sa spojenim svetom? Ja mislim da jesu. Jesu imali. Jesu jer i ne bi komitet bio ni... Pazite, Lančara je, odnosno razne profesije, naprimjer lekari, veterinari, onda električari, onda vodoinstalateri. To su profesije koje su opsluživale ne samo logor, nego i garnizon, Dubicu, Kostajnicu, Novsku, tamo gdje su ustaše bile, i logor, i Jasenovac sam. Tako da bilo je tu kretanja i imali su. Pa čak i komitet i pripremao to begstvo. 1944. godine koje je navodno izdano, mada to niko ne zna. Ovo sve što se priča da je jedan Jevrejin izdao, ali to nema nikakvog dokaza, ne može se ni posumnjati. Jer su 32 i 3 njih bila zatvorena, mučena i poslije poubijana. Tako da nema vjerodostojnih nekih dokaza da je neko izdao, a neko jeste. Jer nemoguće da bi saznali sve baš. Da li ste vi imali kontakta, da li ste znali šta se dešava sa vašom porodicom? Ne. Jer reon moga sela bio je pod partizanima čitavo vreme. Ja tek kad sam pobegao, kad smo pobegli 45. Kad sam ranjen, bio sam u bolnici, kad sam došao kući, nije nikoga bilo, nisam znao uopšte da mi niko živ. A nisu ni oni znali za mene. Da li su logoraši mogli da dobijaju pisma i pakete? Jesu. Nije da je to retko bilo, ali su dobivali. Dobili su karte one, jer da se javiš, da si živ i zdrav, i da ti ništa ne treba, ili ti pošalju cigara ili malo duvana ili šta ja znam, tako te dragulije. Ja sam se javljao, žao mi, nisam ja znao da će ostati živ. Javio sam se u Brčkom, jednom trgovcu, slučajno sam saznao adres tamo u logoru. I napišem mu pismo i duše čovjek mi pošalje kutiju cigareta
pošaljem im 2 kile suvih šljiva, paket. Sad, ima tu sa tim paketima nešto drugo. Ja sam dobio pakete, ali ne ja, ali na moje ime. Kako je to išlo, ja to ne znam, ali pretpostavljam da je išlo preko organizacije. Dobijem na jedan put 10 kila pasulja, 2 kile slanine, 8 kila krompira, vreću punu. Pitam, znam, nemam kome, nisam pisao nikome, nemam kome, ne znam. I pročita mene, da digneš paket, ja odem, dignem, kad vidim bogati, vidim se. A ono, došlo je, ti su onda pobijeni, ko zna. Uglavnom, čije vlasništvo tu. I pitanje da je to jednom sve bilo. Ko je 10 kila pasulja, to je 10 kila pasulja, to porodica troši godišnje. Na kraju krajeva. Onda, kaže, to je zadruzi odnesi, toliko, toliko. Tako da sam ja, da je moja zadruga ostala svega na pola litre pasulja. Ono što nama ostalo, od krumpira, slanine, šta ja znam, tih namirnica. Tako da je organizacija, hoću da kažem da je organizacija sama poslije bila perfektna za te uslove. U periodu u kome ste bili u Jasenovcu, koji su bili najteži mjeseci dani za logoraše? Kada je bilo najviše masovnih ubijanja? Najviše? Masovnih ubijanja. Pa, a kad nije bilo? Ne možeš ti znati, dođe ti kompozicija sa 5 vagona, sutra sa 3, prekstra sa 8. Koliko je unutra bilo? I ti pre svega ne znaš odakle si došli. I ti kraj Save vagoni stoje, doteraju ih, preko noći odvedu i pobijaju. Najgore, a što se tiče ubijanja logoraša, mislim, ovi koji su logor u radnom odnosu, da ih tako fiktivno nazovem, tu i jeste najgora bila. Tad je smanjivanje brojnog stanja, doterivanje na broj koji može Jasenovac da izdrži. To je jesen. A inače, a ipak čini mi se da je pljačke, jer oni su išli, ustaše su išli sa kamionima u sela i dizali. Jer ono traju krava, volova, svinja, pšenice, kukuruza, sve to podigli iz sela, tih srpskih sela. Sad, ja mislim da jesen ipak najviše podizana, a gradovi proleće. Znalo se, Savska cesta, Petrinjska iz Zagreba, Bogoslovija iz Banja Luke, Crna kuća, kako su je zvali, onda Tuzla, Osijek, to sam znao, to je proleće. Da li su ustaše i logoraši u Jasenovcu znali da se približava kraj rata? I ako jesu, kako su to? Što da se? Da li su ustaše i logoraši u Jasenovcu znali da se približava kraj rata i kako ste to znali? Pa, prilikom našeg bekstva već ustaša nije bilo. Ustaša
starosedioca u Jasenovcu. Ne starosedioca meštana, nego oni koji su bili u toj stražarskoj četi, je prvoj, drugoj, četiri satni. Ti su otišli već na front. Jer front je već probijen, središnji front je probijen. Pa su bila dečurlija, 16, 17, 18 godina, koja su regrutovana i odmah za mene njih. Pa zamislim kad, ja sam imao onda negdje 48 kila. Kad ispred mene beže dva ustaše naoružani sa puškama u proboju. Znači, dečurlija koja ne zna može ni putati. Tad je već, a ovi koji su ranije bili momci već, ne momci već, 10 godine koji su bili već ustašoti su na frontu bili. Koliko je brojala ustaška posada u vrijeme kraja postojanja logora? Pazi, bile su, što mi znamo, 3 stražarske čete. 3 satnije, prva, druga i treća, koja su obezbeđivala samo logor. Onda je bilo u Novskoj, šta je to, 8-9 kilometara. Jedan deo bio u Jasenovcu samom, onda jedan je bio u Dragseniću, sve to blizu tu, u Uštici, sela tu. To sve to bilo tu. A bila je pukovnija. Sad brojno stanje pukovnije koje je bilo, sve to skupa, mislim, taj plus Stara Gradiška isto, jer je ona potpadala pod isto zapovjedništvo. Kako je bilo njihovo naoružanje? Slabo. Puške uglavnom M48, onda su imali su na tim bunkerima u zidu u Jasenovcu, tu su imali onaj flakove, ove protivavionske topove ili mitraljeze, ne znam nije što je. I imali su takozvani brzi sklop. To je neki kao mehanizovani bataljon. Imali su 2-3 tankete, one italijanske, na gumenim točkovima. Tu su topovi bili, oni 22 mm, na njima montirani. Oni imali par kamiona, motor bicikla i tako to. Pa nisi imali odakle. A dovoljno za nas. Da nas obezbeđuju. Da li su Nemci kad dolazili u logor? Ko? Nemci? Ne. Ja koliko znam nisam nijedan nikad vidio. Znam da su dolaze 2 grupe u civilu. A sad ko su? Neko veli da su iz Crvenog krsta bili. Iz Švajcarske, ali tad su bile one trake. Posebno Srbi, posebno Jevreji. Trake oko ruke. I onda razgovarat nešto s njim, dobiš uputstvo. Ako te pita, ti samo kažeš zatočenik broj, taj i taj broj imaš. Taj i taj, za dalje informacije obrate se u front logora. I ništa više, to je sav razgovor bio. Opišite nam kraj postojanja logora Jasenovac. Opišite nam kraj postojanja logora Jasenovac. Kako su se logoraši odlučili da izvrše proboj? Proboj nije organizovan za proboj van. To uopšte nije bilo organizovano. Proboj je bio organizovan, ne proboj, nego da razumem drugčije. Žene su odvedene 21. na 22. noći. Ko mesecu? Koji mesec je? Taj, 21. na 22. juli.
odnosno april. Tu noć je sastanak održan po grupama. Da se, likvidirane su, da se izvrši ubijanje stražara koji su čuvali 4 rata, 4 puta 2, 8 stražara je bilo tu, da se uzme puške te njihove i da se pobijemo svima unutar logora. Pa ko ostane živ, ostane, ko ne ostane, nije niko ni misli da će ostati ko živ. O tome se baš i radi. Jer se znalo, ne može se izaći iz logora van. Kapija jedna i druga, ako su zaključani, gotovo je. Mi nemamo, to je ispod bunkera kapija, hrastova, ona ne bi Sveti Petar je razvalio, jer utopom nekim. Kad došli na sastanak, to smo i uradili. A ne znam ni zašto smo odložili bili. Skoro pomereni on bio od noći do 10 do podne. Ne znam, zbog čega ne znam. Međutim, kako je stražari pobijeni, nisi pobijeni, goče to oružje sam, nisu više. Masa je krenula prema kapiji vani, prema Jeruzin okolo svuda i kroz kapiju, a gore je bunker. I sad, ovaj je tu ko rozgo pobio je mnogo. A to je put 100 metara, to je nasip, kraj Save. Desno Sava, levo bodljikava žica. Ima svega neke 5-6 metara širine taj nasip, gore u vrhu. Masa je krenula tuda. I slučajno je bila kapija, nije bila zaključana, nego otvorena. I gledao kako su prvi naišli, tako i odškrinuo vrata, izašao, otvorio. Onda je masa krenula. Ja kad sam došao već do kapije, ja sam već gazio po leševima, pa bilo je boga skoro pola metra poubijani. Jer ona je tu ko rozvo se lica ljezao dok nije ubijen. Dok onaj jedan naš logoraš nije zaplo. I što najgore, što su mi nabavili oružje, ne zna niko pucat. Kada su italijansku brenu uzeli, nosili, šta će ne zna niko pucat i baci je. Šta će si on? To je, vidiš. Ali inače, dobro je ispalo kako je moglo. I zato nas je ostalo malo. Sve nas je 50 i negdje ako je 80, ja ne znam, nikad se ne zna tačan broj. Koliko nas je ostalo živi. U proboju. Ja znam za 56, 7, tako nešto. Znam moja grupa koju sam ja vodio. Nakon proboja, koga ste prvo sreli nakon izlaska iz logora? Koga i gdje ste sreli? Nakon izlaska iz logora. Koga se sreo? Da. Pa, znate šta je? Pošto ima iza Jasenovca su livade. Pola kilometra valjda. Onda je šuma. I onda sam ja skupio, pošto to moj kraj, poznajem to, skupio te grupe po 2, 3, 5. Ajte vam za mnom, ajte za mnom, ajde vam. I negdje oko 50-60 ljudi, logoraša. I povedem ih do sela. Pa ih ostavim u jednom putu, zarasno put, u Šibni i sve. Rekao, tu budite, ja ono u selo. Ako ima nekoga
od Usaša, pa me uhvati, ako me nema za 1 sat, znači da me nema. Pruga vam je tu, preći ne možemo, pokušali smo, jer je već posjednuto bila od Nemaca i od Usaša. I ja krenem sam u selu. Naiđem na jednu babu. Drži kravu. Zapravo, naišao sam dete jedno. Devojčica je 10-11 godina. Ali nisam imao sam gaće kratke, a pantalone, pošto kiša bila i ugazi onu vodu, strug, baci pantalone mokre, možeš ti odat u njima kad je to mokre. Samo si imao vidjaknu gore i dete se uplaši i počne beže prema selu. I ja, tad sam se uplašio, ja bio. Ne znam koga ima u selu, ako javim, ako se ustaše ili ne znam, domobrani, gotov sam. I ja iza živice jedne, druge, naiđem na babu jednu, drži kravu na povoju i napasa. I okrenuta leđa meni, ja priđe s leđa, rekao, dobro večer, bako, dobro večer. I ona se okrenu, baka se prekrsti i pade. Videla kostur ispred sebe. Ja je podignem, nemoj da se plašiš. Ja sam iz Jasenovca, rodilo sam odate, vidiš onu kuću tamo, vidi se moja kuća. Odate, živim 2 kilometra vazdušne linije preko pruge. Rekla, evo, pa znam ja tvoju majku, mi smo zajedno devojke bile, te ovo, te ono. Rekao, imaš ti šta za jesti, imam bile, ajde unutra. Dadem baka mlijeka, pomoze kravu, ano hladno, mokar, ona naložila vatru na šporet. Ja se ona na tronošac i zaspem. To je bilo 6 sati, ali već mrak. I negdje oko dolaze te seljanke, gledale me, ja spao na storošću, malo storošću. Nagnuo se malo na zid i ja probudio sam se. Gledam ja, upalila lampu, pa rekao, pa koliko je sati? Pa veli već je oko 8 sati, 9, koliko reći. Pa rekao, pa što ste dozvolili da naspem? Kad je tako slijepo spao, šteta mi da te budio. I rekao, ima li još koga u selu? Kaže, ima. I zovne ona tu komšiluk, 5-6 njih, kuća. Rekao, znate šta je? Ja imam negdje oko 60 ljudi. Eno i u putu tom i tom. Ti dvoje otiđite po njih, dovedite ih. A vi za to vreme skuvajte mlijeko i vrlo malo kačamak, žganaca ili kako. I tako i urade oni. Kad su došli tamo, ovi počeli da plaču. Šta je s njim, nema ga. Sat prošao, njega nema, a oni ne zna šta će. I dođu, tu smo 3 puta, a Nemci bili u susjednom selu. Neki artiljerijski baterija neka. I tako da su oni 3 puta ulazili u kuću i izlazili za vreme večere. Nemci čas uđu, čas u selo, čas se vrate opet u isto ono selo, prvo. Oni odu na spavanje, u put taj ponesu ćebar neko i šta ja znam, šta su im dali u selu. Ja ostanem u kući. I u toj kući dođu Nemci,
poručnik jedan nemački. Ja razgovarao s imalo, ono što sam natucao nemački. Sažem mu ja da sam bio na istočnom frontu, da sam ranjen od ono sranje. I bude on tu jedan dan i odu. Tako da smo mi 2 dana još čekali front da dođe od Slavonskog Broda do Okučana. I onda došli 21. divizija, onda se rasporedilo u 3 brigade, te 4., 31. i 5. I napad na Jasenovac. Jasenovac posle prebacimo se na Novsku, Zagreb, Slovenija. I posle ja ostanem u armiji, dosta nas je ostalo u armiji. Jedan deo ode kući, da vam vidiše su. I tako sve do današnjeg dana. Vi ste bili profesionalni oficir nakon rata? Molim? Bili ste profesionalni oficir nakon rata? Bili ste u vojsci? U vojsci. Gde ste sve bili? Gde sam bio sve? Da. Niš. Odmah posle rata. Prokuplje. Kuršumlija. Šabac. Karlovac. Split, Solin. Prizren, Priština i Belgrad. U kom rodu ste služili? Inženjerija. Inženjerski oficir. Na koje dužnostima ste bili? Bio sam, kao zadnja dužnost je bio načelnik inženjerije područja. Zadnja. A inače, bio sam na trupnoj dužnosti komandanta bataljona. On sam bio, posle toga rasformiralo se to i načelnik inženjerije područja i tu sam završio svoju karijeru. U kom činu ste bili? Potpukovnik. Sada ćemo promeniti traku.